کنے تے سبحان اللہ چاہتا ہو تو پولیس والا تھا کیس داخل کرنا ہے اگوں آئی تو ہی پولیس کی گاڑی خبر نہ آیا کاڈے ہلیا گیا ماں چم وائز بدھن آیا ہے پر ہلیا گیا بیچارہ سب دل جو محبت سان چو سبحان اللہ جے جیرا ہیں وہ گل ہے مولن تے معیار مونجی بھی گانے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا جہیں شخص پنجو پان کے زنا کھاں بچایو جہیں شخص پنجو پان کے زنا کھاں بچایو ان کے بھی قیامت جے دہاڑے عرش دے پاچھے جے ہیٹھاں جگہ ملندی اے حدیث جے لفظن جو ترجمہ ہی ہے تو کہیں شخص تکے کہیں سونی چھوکری سڈ کیو رگو خوبصورت نہیں پر وری مالدار بھی ہی عہدے واری بھی ہی اے ان کے گناہ جی دعوت ڈنئی ان شخص سوچو تو جے کدے ماں ہا کیم نفسانی خواہشوں بھی پوریوں تھیندیوں دنیا بھی ملندی پر ان کے اللہ یاد آئیو اے ان شخص ان عورت کے چیو تو بھین ماں کے اللہ جو بھو تو تھے مدینے جے میر فرمایو انیا ان جے زبان ماں یہ لفظ نتھا نکرن اللہ ان جے متھوں جنت کے واجب تو کرے چلے 15वीं सदी जो नौजवान तो भंगियाणियुनि जे कड़े चितो थी पियो आहे ईमानदारी टोकरो मथे ते तस बुहारो हथ में तस हिबाऊं बदी कट घुमदो तो अलाह तुंहिंजो अलाह सां बुहारे जो ज़ीपट लॻो पियो आहे खुदा जो खौफ कयो कयो छा था अल्लाह अकबर हिन दुनिया में पंहिंजो पाण खे ज़िनाकारी खां बचायो जन्नत में तहां के कम अज कम 70 हूरूं मिलंदियूं कुरान में लिखियो पियो आहे حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلكم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب تو فرمائے تہاں پان تے کنٹرول کیو پانجو پان کے زناکاری کھاں بچایو ماں تہاں قیامت جی دہاڑے ان ٹچ زالون ڈیندو اللہ چھا چاہیس ہتاں لباڑ لرن جے کڑے چتا تھی پیاو رب تو فرمائے ماں تہاں کے اہڑیوں زالون ڈیندم جن تے کہیں بنی بشر جو ہتھ بھی نہ لگو ہوندو اے مدینے جے میر فرمایو جنت جو حوروں ایڈیوں تو خوبصورت ہوندیوں ایڈیوں تو خوبصورت ہوندیوں ایڈیوں تو خوبصورت ہوندیوں جو کا جنت جی حور جیکڑیں پنجی پوتی دنیا جے جہان میں ہی رگو لہرائے تہے سج بے نور اندھو تھی ونے اے جنت جی حور جیکڑیں دنیا جے سمندر میں تھکا اچھلائے تو سمندر بھی ماکھی کا ودھیک مٹھو بن جی ونے ماں جو ایکڑی جگہ تھی وائز کم تکڑو نوجوان اتھی بیٹھو چین ڈاکٹر صاحب ایڑیوں سوئیوں ان پو اساں تو مری گیا سے ماں چھو چین اساں دیڑا سونا نہ ہوں پو تکین دیوں ہی کو نہ لفٹی کو نہ کرائیں دیوں ماں جو گنتی نہ کر اللہ سے تنج لاب انتظام کیوں آتی سے کو آسرو تڑے نا مچو مدینے جے میر فرماؤ جو کو شخص رب کے راضی تو کرے پہنجی زندگی اللہ ہے اللہ جے رسول جو حکمن جے مطابق تو گزارے موت جے پہرے جھٹکے میں ان کے رب جو دیدار تو تھے اے جڑے ان کے رب جو دیدار تو تھے ان جے متھوں رب جے نورن جو میہ تو وسے جڑے ان جے متھوں اللہ جے انوارات کی بارش دی پے وہ ایڈو تو خوبصورت بن جی تو ونے ایڈو تو خوبصورت بن جی تو ونے ایڈو تو خوبصورت بن جی تو ونے جو جنت جی حور بھی ان جے اکھن میں اکھوں نہ ملائے سگندی یار دنیا مختصرہ اللہ جو قسم مستی اجائیا چھاتیوانے سونامی میں سری لنکا انڈونیشیا انڈیا واری پٹی میں چھاتیو کو نہ پڑھے ہوتا اخبارن میں 3.5 منٹن میں 3.5 لکھ مانو مری گیا 3.5 منٹن میں پہروں چون تو 50,000 مانو مری ویا پو چون تو 75,000 مانو مری ویا وری چون تو لکھ مانو مری ویا وری چون تو 1.5 لکھ آخری رپورٹوں جے کے آیوں چون تو 3.5 منٹن میں
3.5 लख माण्हू ॿुॾी मरी विया 3.5 मिनटनि में। अल्लाह साईं समुंड जे छोलनि खे इजाज़त ॾिनी। अल्लाह ताला पंहिंजी कुदरत ॾेखारी दुनिया वारनि खे त मां ईअं बि करे थो सघां। तव्हांजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुझु नथी करे सघे। 3.5 मिनटनि में 3.5 लख माण्हू लुकमाए अजल बणिजी विया। ॼण ॼावा ई कोन हा। ऐं थरड़ी वारो अल्लाह जो कसम अख़बारुनि इहे ॻाल्हियूं लिखियूं आहिनि त हिकिड़ो बि जानवर नाहे मोह, रुगो माण्हू मोह आहे। हिकिड़ो बि कुत्तो नाहे मोह, हिकिड़ो बि गधो घोड़ो नाहे मोह, सिर्फ़ माण्हू मोह आहिनि। इहो अल्लाह जो कहर नाहे त ॿियो छा आहे? 31 दिसंबर ते छा थियो? जेका शिकारपुर खां कोच वञे पई कराची, न्यू सईदाबाद जे वेझो हुनखे बाहि लॻी। पढ़ियो न था अख़बारुनि में? 32 माण्हू सड़ी मरी विया। मायूं मर्द नंढा वॾा पर कोयलो थी विया। अल्लाह जो कसम। मां 2-3 जाइनि ते वियुमि, दोस्तनि चयोसीं उज़र ते हलूं। इन हादसे में इहे मुतासिर थिया आहिनि। दुआ घुरण वियासीं। जॾहिं असां उन्हनि खां पुछा कई, चयोसीं असां लाश सुञाणे कोन सघियासीं, धुके ते खणी आयासीं। अलाए पंहिंजनि जा लाश, अलाए परावनि जा लाश। ये मस्ती अजाई या खुदा जे ज़ात जो कसम। एक कफन भी या नसीबा। किन जे लाशन के कुत्ता था खाइनि, किन जे लाशन के कच्छूं था खाइनि, किन जे लाशन के मच्छूं थियूं खाइनि, किन जा लाश मालिकन के मिलनी कोन था। फरमाई कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। हर शइ फना थी वेंदी, रब थो चए रुगो मुंहिंजे ज़ात खे बका है। जेके कल्ह हुया उहे अॼु कोन्हनि, जेके अॼु आहिनि इहे सुभाणे कोन हूंदा। मौत जे चंबनि खां तोखे कोई कोन थो बचाए सघे। न दुनिया, न दौलत, न बैंक बैलेंस, न बादशाही, न विज़ारत, न सरदारी, न नवाबी, न खानी, न बोहतारी। जेको ॼायो आहे उहो मरंदो, जेको ठहियो आहे उहो डरंदो, जेको आयो आहे उहो वेंदो। असांजे हिननि जलसनि वाइज़नि ऐं तक़रीरनि जो मक़सद इहो आहे त आख़िरत जी तैयारी कयो। दुनिया धोखे जो घर आहे। दुनिया जी काई हैसियत न है। अंधा थी विया आहिनि माण्हू दुनिया जे करे। खुदा जो कसम, इन दुनिया जे करे पुट पंहिंजे पीउ खे क़त्ल थो करे। दुनिया जे करे पुट पंहिंजे पीउ जो पटको थो लाहे। इन दुनिया जे करे पुट पंहिंजे पीउ खे पादा थो हणे। इन दुनिया जे करे भाव भाव खे क़त्ल थो करे। इन दुनिया जे करे औलाद पंहिंजे वालिदैन सां ज़्यादतियूं थी करे। इन दुनिया जे करे लानत हुजे अहिड़ी दुनिया जे मथां जेका दुनिया अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी बग़ावत सेखारे। लानत हुजे अहिड़ी दुनिया जे मथां जेका दुनिया अब्बे अम्मा जी बेफरमानी सेखारे। लानत हुजे अहिड़ी दुनिया जे मथां जंहिंजे करे सॼे ख़ानदान ते ॻड़ो नाज़िल थिए। इन दुनिया जी ज़िंदहबाद ऐं मुर्दहबाद आरज़ी आहे। अल्लाह जो कसम खणी करे चवां थो त हिन दुनिया जी ज़िंदहबाद ऐं मुर्दहबाद आरज़ी आहे। इहो ज़रूरी न आहे त जंहिंखे हिते दुनिया में वॾो प्रोटोकॉल मिले, जिन जे टेलीफोन ते चङनि भरनि जा पटका रही पवनि, जिन जे इस्तक़बालनि जे लाइ लखे माण्हू मैदान ते निकिरी अचनि, जिन जे बंगलनि जे चौधारियूं पुलिस वारा ऐं फौज वारा पहरो ॾियनि। ज़रूरी न आहे त क़यामत में बि हिननि खे वॾो रुतबो मिले। थी सघे थो त इहे शख़्स क़यामत जे ॾिहाड़े जहन्नम जे तरे में अटल आहे। जेको हारी ऐं मज़दूर ऐं महिनत कश आहे, जंहिंखे को पंहिंजे भरिसां विहारण जे लाइ तयार कोन्हे, उन जे ग़ुरबत ऐं मिस्कीनी जे करे
ضروری نہ ہے تو قیامت جے دہاڑے بھی ہو ڈتڑیل ہو جے تھی سکے تو قیامت جے دہاڑے یہ پاک محمد امیر جے پاکر میں ہو جے رب تو فرمائے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز رب تو فرمائے جن کے جہنم کھا بچایو ویو جن کے جنت میں داخلہ جو سرٹیفکیٹ ملی ویو یہ کامیاب تھی ویو ست خوش نصیب اہڑا ہیں جن کے قیامت جے دہاڑے عرش الہی جے پاچھے جے ہیٹھاں جگہ ملندی انصاف کرن وارو بادشاہ اے بیو وہ شخص جن جی مسجد سے محبت ہو جے اے کیوں وہ نوجوان جو کو جوانی میں اللہ کے راضی کرے اے چوتھے نمبر تے وہ بجنا جن جی ہک بے سا اللہ خاطر محبت ہو جے اے پنجوں وہ شخص جو کو پہنجو پان کے زناکاری کھاں بچائے اچھا ہو رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناک مدینے جیسا یہ فرمائے وہ شخص جیسا جی زندگی جرمن میں گزاری پر ہے کدی اچانک ان کے رب یاد آئو سر سجدے میں رکھی رب جے در تے روئن شروع کییں ان جے اکھن ماں گوڑھا نکری پیا اللہ کے عرض کرنے لگو مولا ماں جہڑو بھی گندو آم بندو تھنجو آماں کے معاف کر مولا ماں اقرار تھو کیا تو ماں جوانی غفلت میں گزاری تھم زندگی معصیت میں گزاری تھم مجھا اللہ تو کہ تجھے اسم اعظم جو واسطو تو کہ تجھے پاک نالن جو واسطو تو کہ تجھے اسماء حسنہ جو واسطو تو کہ پنجے رحمت جو واسطو تو کہ پنجی مہربانی جو واسطو مجھا اللہ ماں کے معاف کر مدینہ جمیر فرمائے رجل ذکر اللہ قالیا ففاضت عینا جے کو شخص رب کے یاد کرے روئی پے اے اکھن موں گوڑھا گاڑے حضور سنجن فرماؤ ان شخص کے بھی قیامت جے دہاڑے عرش الہی جے پاچھے جے ہیٹھاں جگہ ملندی سچی توبہ کرن وارو ہکڑے جھٹکے میں بخشی تو ونے اے ستوں خوش نصیب مدینے جیسا یہ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله عن يمينه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جیسا یہ فرمایا وہ شخص جے اللہ جے نالے تے خیرات کئی پر لکائے خیرات کئی کہ غریب جی مدد کئی کہ مسکین جی مدد کئی کہ بیوہ عورت جی مدد کئی کہ مدرسے میں چندوری نہیں کہ مسجد میں چندوری نہیں پر لکائے خرچ کئی کو ان کے خبر بھی اللہ کے خبر مدینے جے میر فرمایو ان شخص جی یا خیرات بھی اللہ کے ایڈی تھی ونے جو ان عمل جے کرے اللہ سہیں ان کے بھی قیامت جے دہاڑے عرش جے پاچھے جے ہیٹھاں جگہ انہن جلسن جو یہ مطلب ہے تو دین جوں گالیوں بدھوں اے پو انہن تے عمل کرنے کی کوشش کیا اکثر مانو جلسن کے بھی میلو تھا سمجھن یہ میلہ نہ ہیں یہ اصلاحی اجتماع ہیں ہنن جلسن جو یہ مطلب ہے تسا پنجو پان کے ٹھیک کرنے کی کوشش کیا امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھو تحقیقی انسان بن جن جلائے کامل مسلمان بن جن جلائے چار شیوں ضروری ہیں طہارت سماحت اخبات اور عدالت پہلی شے تو تہاں پاک رہو بی شے تہاں سخی بن جو اللہ جے رستے میں خرچ کیو اے ٹری شے تو تہاں پانجو پان میں نوڑت پیدا کیو
وڈائی تہاں میں نہ اچے، غرور نہ اچے، تکبر نہ اچے، نخوت نہ اچے، نبرت. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جيڪو پنهنجو پاڻ کي ٻين کان گهٽ سمجھندو اللہ ان کي ٻين کان وڌيڪ عزت عطا کندو. هاري ٻج ٿو چٽري، اهو ٻج نبڙت ٿو ڪري، اللہ ان مون سلا ٿو ڦٽائي. پر جڏهن اهي سنگ ۽ سلا سيٽ جي ٿا بيهن ته انهن جي سيٽ صورت ۾ اللہ کي کان ٿي وڻي. اللہ هاري کي حڪم ٿو ڪري ته ڏاٽو کڻي وڃي انهن جي ڳچي وڍ. حضور سنجن فرمايو تو رب کریم تو فرمائے الکبریا اور ردائی تو وڈائی ماں اللہ جی چادر آ. افسوس انہن مانھن تے جے وڈائی تھا کن، چنگن بھلن مانھن جے کندھن میں جن کلیوں لگیوں پیوں ہیں. اللہ سو انسان جو حال چھا ہے، عجیب مانھو ہیں. خدا جو قسم بیٹھا ہیں تے صحیح نہ جی لئے ڈس جے ऐं जॾहिं किरन था तन जूं रड़ियूं राज ॿुधनि. हमरा के पेट में सूर थो पए त रड़ जे मथों रड़ थसि, हमरा के बुखार थो थिए त सिर थो वञेसि, खंघि थी उभरेसि त सफ़ा ईअं राज जूं निंडूं थो हराम करे. ख़ुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान जो छा हाल आहे? सॼे जहान खे पाण खां बहितर सम्झो, पाण खे सभिनी खां घटि सम्झो, पाण में न्याज़मंदी पैदा कर, निवड़त पैदा कर, तवाज़ो पैदा कर. हिकिड़ो बुज़ुर्ग वञे पियो, नौजवान फुटबॉल पिया खेॾनि. नौजवाननि जे भरिसां आयो ऐं नौजवाननि खे चयईं पुट थोड़ी झट त हिन जी जान छॾियो, थोड़ी झट त बीहो तव्हां. नौजवान चुप करे बीह रहिया. वो बुजुर्ग शख्स आयो, फुटबॉल जे भरिसां अची बीठो. हाणे फुटबॉल असां कचहरी करणु शुरू कई. फुटबॉल खे तो चए मियां फुटबॉल, ये नौजवान तोखे छो था मारनि, को होॾों तूं किक हणई, को होॾों तूं किक हणी, तुंहिंजो खानो ख़राब करे छॾियो तो. अला ख़ैर त आहे, कहिड़ी ग़लती थी वई तोखां? नौजवाननि खे बि मज़ाक सुझी बुजुर्ग साहब जे वेझो आया. चऊं साईं मियां फुटबॉल छा थो चए? तो बुजुर्ग चवण लॻो पुट मियां फुटबॉल चए थो साईं मुंहिंजे मथे में थोड़ी हवा भरिजी वई आहे, इन करे पादर थो खावां. अलाह करे त कंहिंजे टिकण में हवा न भरिजी वञे, वॾी गंदी बीमारी आहे. वॾाई अल्लाह अकबर, वॾाई अल्लाह खे नाहे वणंदी, निवड़त अल्लाह खे वणंदी आहे. अल्लाह जे क़ुरान आवाज़ो ॾिनो इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन. रब तो फरमाए जेको वॾाई कंदो मां हिन खे ज़लील करे जहन्नम में उछलराईंदुसि. कामिल इंसान बणजण जे लाइ, हकीकी मुसलमान बणजण जे लाइ 4 शयूं ज़रूरी आहिनि. पहिरीं शइ पाक रहो, ॿी शइ अल्लाह जे रस्ते में ख़र्च कयो, सख़ी थियो, टीं शइ इख्तियार कयो, ऐं चौथी शइ इंसाफ़ कयो. इंसाफ़ कयो. तू मुलाजिम आहे, पंहिंजी मुलाज़िमत सां इंसाफ़ कर. तू घर जो वॾो आहे, घर जे भातियुनि सां इंसाफ़ कर. तू स्कूल टीचर आहे त पंहिंजे पढ़ाईअ सां इंसाफ़ कर, शागिर्दनि सां इंसाफ़ कर. तू ऑफिसर आहे त पंहिंजे अमले सां इंसाफ़ कर. तू भोतार आहे त पंहिंजे राज सां इंसाफ़ कर. तू शहर जो वॾो आहे त शहर वारनि सां इंसाफ़ कर. तू ॻोठ जो वॾो आहे त ॻोठ वारनि सां इंसाफ़ कर. तू इलाके जो वॾो आहे त इलाके वारनि सां इंसाफ़ कर. तू मुल्क जो वॾो आहे त मुल्क वारनि सां इंसाफ़ कर. तू फ़ैसिला कंदो आहे, माण्हू तो वटि फ़ैसिला खणी ईंदा आहिनि, इंसाफ़ सां फ़ैसिलो कंदो कर. अगर इंसाफ़ नथो करे सघे त फ़ैसिलो न कंदो कर. जेको इंसाफ़ न करे सघे, फ़ैसिलो न करे,
بھجی ونے جان چڑھائے. تمام وڈی مسئولیت ہے, تمام وڈی ذمہ داری ہے. اجہن عظیم اجتماع جے وساطت سا ما تمام کیو عرض کریاں تو پانجن زندگین کے تبدیل کرنے جی کوشش کیو. نوجوانن اج اجتماع جو نالو رکھو الجہاد کانفرنس. حقیقی جہاد تئی ہوا تو ہتھیار رکھنی میدان تے نکری دین جے دشمنن سا لڑجے. جی افغانستان جے غارن میں مجاہد امریکی کتن سا وڑھن تھا, جے عراق جے دھرتی تے کربلا میں, نجف میں, بغداد میں, فلوجہ میں, کرکوک میں مجاہد بش جے ساتھن سا وڑھن تھا, یا فلسطین میں, چچینیا میں, بوسینیا میں کلمے وارا دین جے دشمنن سا لڑن تھا. حقیقی جہاد تئی ہوا, ان میں کوئی شک کو نہیں. پر گناہن کے چھڑن بھی جہادا, چنگو کم کرن بھی جہادا. ہن زمانے میں نماز پڑھن بھی جہادا, روزو رکھن بھی جہادا, اللہ جو نالو وٹھن بھی جہادا. ہن زمانے میں اب اما جی خدمت کرن بھی جہادا. ہن زمانے میں وڈے جی عزت کرن بھی جہادا, ننڈھن تے شفقت کرن بھی جہادا. ہن زمانے میں پاڑے اوڑے وارن سا سوہنو سلوک کرن بھی جہادا. حقیقی جہاد واقعی ہوا. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا من اکل طیبا وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے جے میر فرمایا ماتے کلمے پڑھن وارو تمہاں ٹرے کم کیو تمہاں محمد میر تمہاں کے جنت لکھی تو دیا. عشق رسول جی دعویٰ کرن ڈاڈھی سولی آ, پر پاک پیغمبر جو حکمن تے ہلن ڈاڈھو ڈکھیو آ. آمینہ جے لال فرماؤ تمہاں ٹرے کم کیو تمہاں کے جنت لکھی دیا. من اکل طیبن وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. چھا خیال تہاں جو تہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیو منیندو گالائیو نہ تھا. کیڑا کیڑا دل سا ارادو تھا کن پنجا بئی ہتھ تا بلند کیوں اللہ تہاں کے توفیق دی دو. سبئی چو انشاءاللہ, دل جے محبت سا چو انشاءاللہ. مدینے جس آئیں فرمائیو تہاں ٹرے کم کیوں تمہاں کی جنت لکھی دیا. من اکل طیبا, مدینے جس آئیں فرمائیو پہلیوں کم ایہو کیوں تو تمہاں حلال کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. رشوت جو مال حرام آ, ویاج جو مال حرام آ, چوری جو مال, دھاڑے جو مال, وٹ سٹ جو مال حرام آ. محنت کیوں, مزدوری کیوں, حلال کھاؤ. یہ رکھا سکھا ٹکر کھائی پانچی زندگی گزاریو, اللہ جو قسم آخرت میں تمہاں کی جنت میں جائیوں ملندیو. اتاں جا سب دکھ درد دور تھی وینا. پر جکنے ہتے کو شخص حرام جو ارتکاب تھو کرے تو پانچی قبریں قیامت کے برباد تھو کرے. توبہ کیوں, استغفار کیوں, اللہ جے در تے موٹی اچو, حلال کھاؤ. اج اساں جو دعاؤں چھو نہ تھوں قبول تھین. مدینے جے میر فرمایا جن کی روزی حلال جی نہ ہوندی ان جی دعا قبول نہ تھی دی. اساں نے گنتی کنے